बीजेपी सरकार आमका नका, आमका नका, आमका नका. भाजप सरकार आमका नका, आमका नका, आमका नका. भाजप सरकार आमका नका, आमका नका, आमका नका. भाजप सरकार आमका नका. एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो, एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो, एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो, एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो. आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय. We want Justice, We want justice, We want justice. आमका नका, आमका नका. बीजेपी सरकार आमका नका, आमका नका, आमका नका. महिला सरकार आमका नका, आमका नका. बीजेपी सरकार आमका नका. We want Justice, We want justice, We want justice, We want justice. हम बीजेपी को फेंक दो, बीजेपी को फेंक दो, बीजेपी को फेंक दो. बीजेपी सरकार भिकारी, भाजप सरकार भिकारी, बीजेपी सरकार भिकारी. बीजेपी को फेंक दो, बीजेपी को फेंक दो. आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय, 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 आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय. We want Justice, 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 We want justice. एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो, एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो, एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो. चाराण्याची सुपारी. बीजेपी सरकार भिकारी, चाराण्याची सुपारी. बीजेपी सरकार भिकारी. आमका जाय, आमका जाय. आमका जाय. आमका जाय, आमका जाय. महिला आरक्षण आमका जाय. We want Justice, 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 We want justice. आमका जाय, आमका जाय. आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय. We want Justice, We want justice, We want justice, We want justice. आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय. महिला आरक्षण आमका जाय म्हणे आमका जाय, आमका जाय. महिला आरक्षण आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. महिला आरक्षण आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. महिला आरक्षण आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. महिला आरक्षण आमका जाय. We want Justice, 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 We want justice. एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो, एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो, एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो. We want Justice, We want justice, We want justice. एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो, एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो. We want Justice, We want justice, We want justice, We want justice, We want justice. आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय, आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका जाय. We want Justice, We want justice, We want justice. एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो. एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो, एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो. चाराण्याची सुपारी. बीजेपी सरकार भिकारी, चाराण्याची सुपारी. बीजेपी सरकार भिकारी. एक दो, एक दो. बीजेपी को फेंक दो. We want justice. We want Justice. We want Justice, We want justice. आमका जाय, आमका जाय. नारी न्याय आमका
बढ़िया बढ़िया Everybody just spread out, no? Come this side. Spread out. आमका हॅलो चेक मातशे आम्ही फुडें येवन उलोव मरे मातशे फाटीक येता तुमी पण सावळेन रावा तुमकांय वत लागतलें न्हू बरोबर नहीं बिकॉज जनरली आयज आमी हांगा जमिल्ले आसा फुडें पळय सगळी महिला काँग्रेस आमची सगळी महिला काँग्रेस आमी हांगा उपस्थित आहा एक विषय खातीर न्यारी न्याय आंदोलन हांव तुमचे सगळे येवकार करता आमचे महिला काँग्रेस आनी मिडिया पर्सन्स आता आमी आमचे महिला लेडीज थोडक्यांनी आपली स्पीच दितले हांव रिक्वेस्ट करता लिबी प्लीज सगळे मिडियाक येवकार हांगा जमिल्ल्या मिडियाक आमी हांगा आयज जमिल्ली आसा 33% रिजर्वेशन तेचे डिमांड करपाक जे बील पास जाला ते इम्प्लिमेंट करचे गव्हर्मेंटान ताका लागून आमी हांगा जमिल्ली आसा आमचो सरकार एक नारो घालता स्लोगन दिता आमकां एक आसा सरकार तुमच्या दारी म्हाका दिसना सरकार आमच्या दारी पावता कसो आमी वयचे पडटा सरकाराच्या दारी सेकंड स्लोगन आसा हर हर गर्ल जल म्हणून जल ना नळ आसा जल ना ओके सेकंड इज व्हेरी नायस स्लोगन बेटी बचाव बेटी पढाओ ताचेर आमी एक बरो दिसता आयकूंक तो स्लोगन बट तो कांयच फायद्याचो ना जेन्ना आमची लेडीज भायर सरता तेन्ना आमकां इतली सुरक्षीत ना ती बायलां आमची की तांकां केन्ना घरा पावतली सेफ्टी आसा काय ना ती क्रायम रेट इतली वाडिल्ली आसा की आमी नको आमची हें कितें रायझींग क्रायम कमी जातली काय हें जातलें पळय तें एवरी डे द क्रायम इज रायझींग सो वी रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट even the girls are raped, the parents are waiting for them to come to their house. घरा एक चली भुरगी भायर सरली आवय बापूय खूब हुस्क्यान आसता ती केन्ना घरा परत येतली काय म्हणून के घरा बरे भाशेन पावतली कामाक गेली चली आमच्यो घरा बरे भाशेन पावतली काय ना पळय ती आनी हो गव्हर्मेंट आमकां सांगता की रायझींग क्रायम सारकी देंवयल्ली आसा सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा 100% क्रायम्स विमेन आर सेफ म्हणून म्हाका दिसना खंय आमची विमेन सेफ आसा कशी इतलेंच म्हणटा थँक्यू We want justice. We want justice. We want justice. आमकां जाय नारी न्याय आमकां जाय. आमकां जाय नारी न्याय आमकां जाय. आमकां जाय नारी न्याय आमकां जाय. आता हांव रिक्वेस्ट करता ॲडव्होकेट लविनिया सगळ्यांक तुमकां आयकूं येता मायक दूर तुमकां थँक्यूच म्हणटा सगळ्या मिडिया लोकांक हांगा तुमी येयल्या म्हणून आज पयलीं सद्याक हांवें ऑलरेडी ह्या लास्ट टायम आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तेन्ना आमी हाजे बद्दल आमी उलयल्ली न्यारी न्यायाचेर आनी आमी कशी आमी सगळीं आमची बायलां सफर जाता कशी आमची पण मेन म्हणटा तें जेन्ना आमी बायलां कोणा कडेन प्रोटेक्शन घेवपाक वयता ती कोणा कडेन प्रोटेक्शन घेवपाक वयता आमी फर्स्ट चिंता पुलिसा कडेन प्रोटेक्शन घेवपाक जाल्यार आमकां जेन्ना पुलिसा कडल्यानूच प्रोटेक्शन जेन्ना मेळना जाल्यार हो आमकां सरकार कसले आमकां म्हणटा की आमकां फूल प्रोटेक्शन दिता पिंक फोर्स आसा म्हणून सांगला पयर आमकां एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आमच्या सीएमाचो की आमकां बायलांक फूल प्रोटेक्शन आसा पिंक फोर्साचें आमकां प्रोटेक्शन आसा खंयच्या पिंक फोर्साचें प्रोटेक्शन आसा तें तुमी म्हाका सांगा खंयची तर गाडी पिंक फोर्साची तुमकां दिसत जाल्यार एक गाडी आसता बस स्टँडाचेर लोक तुमी जाणा the maximum I can say crimes can happen at the bus stand because there are several type of people there who are coming there different type of people coming in the buses and going here and there पण खंय बस तूं पळयत जाल्यार थंय एक पिंक फोर्साची जीप आसता ती थंय एक ड्रायव्हर आसता 2 पीसीस आसता ती कितें करता फक्त बसून मोबायलाचेर आसता हे आनी सांगपाची गरज ना तुमच्या दोळ्यांनी वचून पळयात
दुसरो पिंक फोर्साचो एक गाडी तुमकां एक्झाम्पल दिता म्हणटा ती पेंजीएम आमच्या चर्ची कडेन थंय तुमी पयले आसतले कसले कसले थंय लोक येता फोटो काडपाक आनी कितले टुरिस्ट आमच्या हांगा पणजेन भरलेले आसा चड करून पेंजीएम चर्ची कडेन पूण तो एक पिंक फोर्स आसता ती पिंक फोर्सातले 2 पीसी आसता 2 बायलो आसता पीसीच्यो आनी एक ड्रायव्हर आसता तांकांय पळयात तुमी वचून थंय सिंगबाल पळय बुक स्टॉल आसा तांच्या सायडीक ते जीप सदांच आसता थंयसर हांव रिक्वेस्ट करता तांकां थंय मोबायल तांकां एसीच्यो गाडयो दिता तुमी सुशेगाद बसपाक तांकां तुमी मोबायल तांकां बसोंक थंय खेळपाक काय कितें करता तें आमकां खबर ना तांकां एक कायल आनी एक तेलूय हाडून दिया भजी भाजूनी तांकां तें आनीक बरें जातलें आनी सगळ्या लोकांक वांटूनी थंय कोण ते ट्युरिस्ट येता पळय तांकां हांव म्हणटा आमच्या सरकाराक विचारता आमकां तर पुलिसां कडेन तर रक्षा ना खंय तर क्रायम जाता आनी पुलिसां कडेन तर आमकां रक्षा ना जाल्यार आमी बायलांनी खंय वचपाचें So one most important thing is that we have to get the confidence from the police and especially from the women police. That is either Pink Force or Women Police Station or Women Commission. We have to get the confidence and that's how the women will come out. नाल्यार बायलो बावडे गुटून गुटून भितर मरतल्यो मरे भायर सरच्यो ना मरे पुलिसांक सांगपाक येवच्यो ना मरे भायर तांकां भायर कशी काडटली पुलिसांकूच तर कॉन्फिडन्स दिना जाल्यार आमकां. So I request this and I want and I put a point that you have to make a police force wherein women will feel comfortable with police. Thank you. We want Justice. We want Justice. आमकां जाय नारी न्याय आमकां जाय. आमकां जाय नारी न्याय आमकां जाय. Well said, Lavinia. Thank you so much for your inspiring words. I request now, Mamta, पुढे येऊचे आणि 2 फुलगे मिडल या गुड इवनिंग सगळे मिडियांक बरी सांज मागता. हांव ममता मेबन पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी वुमेन्स ब्लॉक. आय वूड लायक टू हायलायट ऑन इन्फ्लेमेशन म्हारगाई सकाळी उठ्ठा बरोबर जे टूथपेस्टा वयल्यान स्टार्ट जाता रातचे न्हिदसर गुड नायट कॉयल सोंपता मरेन म्हारगाई आसा. GST लागलेले आसा. एक संवसारान जर जगपाक जाय जाल्यार प्रत्येक गोष्टीचेर म्हारगाई आसा. प्रत्येक गोष्टीचेर GST आसा. अशे काळान जगपाचें कशें GST किंवा हाय रायस ऑफ प्रत्येक जे वस्तूचेर हायक आसा. सिलिंडर घ्या ओके साखराची रेट पयर ईदा दिवसाक जर पळोवपाक गेले जाल्यार इट वॉज 40 देन 42 जाले आनी पयरच्या दिवसाक 45 जाले साखराची रेट. दिस इज करंट रेट वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. त्या मागीर एज्युकेशन ना म्हणून म्हारगाई आसा सांगता म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटीच्या बिलाचेर हायक. इलेक्ट्रिसिटी इतना बढ़ गया है कि एक नॉर्मल इंसान एक साधारण सी औरत जो है तेका घर चलोवपाचो इतलो त्रास जाता जाणा तेका सांबाळपाक जायना. ओके हे आसा म्हारगाईचो लेवल आनी हे आसा आमचो सरकार जे हे म्हारगायेन आमी झुजता. इट इज नॉट ओनली मी ये माझे आवाज नहीं ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ. मेरे जैसे जो बहुत सारी औरतें हैं जो अपने घर संसार चला रहे हैं जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे ये ते सगळे बायलांचे आवाज जावन हांव उलयता की आमी त्रास काडटा. या येस लॉर्ड वी आर टेकिंग सो मच ऑफ ट्रबल वी आर अंडरगोइंग सो मच ऑफ क्राइसिस. आमी अशे त्रास काडटा की हे त्रासाचे एक सोल्यूशन दिया. येस ये हाँ सगळे ये मेरे हर उन बहन की आवाज से मैं बोल रही हूँ. उन हर बहनों की आवाज जो मुझ तक आई है और जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ इसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए. यस नाउ इट्स अ हाई टाइम वी आर कैरिंग women's are carrying responsibilities and we are carrying responsibilities and today it's a big burden for us and this burden which has given us a solution yet. So I request to give some solution. किती तरी हमका एक मार्ग दिया किती तरी एक सोल्युशन दिया की हे म्हारगाईच्यान आमकां लढपाचे एक ताकद दिया हे सांगून हांव 2 दिवस सोंपयता. थँक्यू. We want Justice. We want Justice. We want Justice. आमकां जाय नारी न्याय आमकां जाय. Thank you, Mamta. Yes, definitely we will get a solution for this and we will fight for this justice. I request Molly to say a few words. Thank you, Shabnam. Thank you to the media for coming here. And thank you to all the Mahilas for gathering together here with one word from President Pratiksha. Yes. And this is one reason that we have gathered here. And I want the government to hear
that we ladies are struggling. With some of them I see who have got education still do not get good jobs. Why? To get a good job, they have to try to please an interviewer. Is that right? You see some ladies who are raped, minors who are raped. Has the government opened a counseling center for them? Is there any solution for these girls and the ladies who are raped, molested? This is my concern. At least I request the government to open an educational institute, provide free education, not education by bringing MITs and Parul. We want proper universities. You cannot provide jobs for our ladies who have passed off from the Goa University Board. What will you provide jobs for ladies and girls who will pass from other universities which you are planning to bring to Goa? Our ladies from Goa have to be empowered. Number one, with education. Secondly, with counseling. Open a proper support cell for our ladies. This is my request to you, Mr. CM. Please do not neglect the ladies of Goa, because we are 64%. And all our ladies who are present here today are the future Punch members, the future assembly leaders, maybe the future Prime Minister and the CM of India. So, Mr. Chief Minister, I request you to please look into the problem of the ladies who are struggling in Goa. It's not only the ladies who are of different caste and creed. All the caste, creed, religion, we stand united. All the ladies, we stand united to fight against this injustice done to our ladies. We want Nyandari. We want justice for ladies in Goa. Thank you. We want Justice! 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 Thank you so much, Molly, for those inspiring words. And yes, we are inspired, and we will see to it that under the leadership of Dr. Pratiksha, our new state president, we are going to empower each and every woman over here. Thank you all of you all to be here. Now I request Roshan to please come forward and say a few words. She's a Seva Dal Mahila Adhyaksh. नमस्कार. आयज आमचें दुर्भाग्य आसा की आमकां न्याय मागपाक न्यायाधीन जो अन्याय जाता तेजे विरुद्ध न्याय मागपाक आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. बायलां आयज सेफ्टी ना. बायल सकाळी जर भुरग्यां खंय कामाक गेल्लें आसा जाल्यार ते रातचे परत येतले हें गॅरंटी नासता. बायल जर कामाक गेल्ली आसा ती खबर ना की सेफ्टी घरा येतली हें कळना. आयज हें दुर्भाग्य आमचें आहा की आमकां रस्त्यार येवचें पडटा की आमकां बायलांचेर अन्याय जाता तो हें करपाक. तुमी हालींच पळयलां की बायलांक नागडी करून नग्न साडी बिडी ती सगळी सोडून घेवन मणिपुरा सारक्या हितून गांवांत सगळ्या नागडी बायलांची रॅली काडलेली. हें आनी कितें उरलेलें आहा कितें उलयतले हें सगळें आमचेर अन्याय जाता, अत्याचार जाता, ल्हान ल्हान भुरग्यांचे रेप जाता. आनी म्हणून आमची आतां भुरगीं सेफ्टी ना. आमकां न्याय मागपाक रस्त्यार येवचें पडलें. आनी हेजे फुडें अशें बी घडोवंक शकता जर इतकें खूब नाका पर्यंत जेन्ना उदक पावता तेन्ना बायलां म्हणून सहनशक्ती तेंची तर वचात. नारी कोमल हा कोम जर ना हें तुमकां खबर आहा. जर तेजी कोमलता तेजी गेली आनी कमजोर ना अशें सिद्ध तेंच्यांनी केलें जाल्यार जर सगळ्या दादल्यांक जर रस्त्यार तेंच्यान नागडे करून फिरयले जाल्यार हे जे पॉलिटीक लेवलाचेर व्हडले व्हडले आसा जे सगळें हें जावन सुद्दां घडोवन सुद्दां तेजेर एक्शन घेयना. पयलीं शिवाजीच्या टायमार बायलांक जर वॉश सुद्दां लायले तेजो हात काडलो वयतालो. पूण आतां इतक्या 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक सुद्दां जर रेप करून जर तेजेर कांयच जर एक्शन जायना जाल्यार हो सरकार कसलो. म्हणजे आमी कितें करपाचें आहा जाल्यार फाल्यां अशें घडटलें की बायलां जर हें पावात जाल्यार कितें जायत तें आमी सांगूंक शकना. आनी हें एक दीस घडटलें. हो कलियूग आसा हें सोंपतलें राज्य. नमस्कार. We want Justice! We want Justice! आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय! आमकां जाय आमकां जाय नारी न्याय आमकां जाय! आता हांव मागता आमचे न्यू महिला काँग्रेस गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसची न्यू अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा खलप तुमचे स्पीच दिवचे. मायक सो नमस्कार. आमचे हांगा जमिल्ली सगळी महिला ऑफिस बेरर्स आसा आनी ब्लॉकाची टीम येयल्ली आसा. एक मेसेज घातलो सगळ्यांक आनी तुमी इतल्या संख्येन हांगा जमा जाली तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आनी हांगा आमचे जमिल्ले आयज सगळे मिडिया
भाव आसात तांकां धन्यवाद म्हणटा, भाव भयणी आसा तांकां. आणि ह्यो आयजचो जो आमी घडोवन हाडला ताका आमी नारी न्याय आंदोलन म्हणटा. हे गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीचोच उपक्रम ना, पण ऑल इंडिया महिला काँग्रेसीचो ह्यो एक इनिशिएटीव आसा, ताका आमी नारी न्याय आंदोलन म्हणटा. देशभरान सगळ्या राज्यांनी ह्यो आंदोलन आमी घेत आसा. एक म्हणजे वाडला ते अन्याय नारीचेर, महिलांचेर जे अन्याय जाता त्याच्या विरुद्ध आमचो ह्यो एक आवाज उठोवपाचो एक प्रयत्न आसा. आणि तो आमी वारंवार काँग्रेस ह्या नात्यान ह्यो काँग्रेस पक्ष आणि महिला काँग्रेस वारंवार खूप इश्यूज आणि कन्सर्न्स येता तेन्ना आमी असो एक आवाज आमचो रेज करता. आमी सगळे महिलांचे मुद्दे मांडटात, सरकारा फुड्यान मांडटात, मिडिया मुखार मांडटात, आमची सगळी बाकीचे जनता आसा त्यांच्या मुखार आमी रेग्युलरली हे मुद्दे मांडटात. तुम्ही ऐकले आमची बहिणींनी आता कितें कितें सांगले ते इश्यूज इतले आसा की कितले सांगता तितले कमी. पण महिला जी आज 50%हून ज्यादा पॉप्युलेशन आसा, म्हणजे त्याच्याहून चड आमी म्हणटली महिलेची संख्या आसा आयच्या पॉप्युलेशनान. पळयत जाल्यार आमी म्हणटा आमी एक महिला अविभाज्य घटक ह्या समाजाची. पण आमकां फक्त वोट दिवपा पुरते तितलेच यूज केले जाता. आमी पळयत जाल्यार आमकां खंय कितें प्रोविजन प्रोवायड केला ह्या सरकारान. ह्यो सरकार आयज कंप्लिटली अपयशी जाला, फेलियर आसा ह्या सरकाराचो की महिलांचे जे रिक्वायरमेंट्स आसा ते तेंच्यांनी प्रोविजन करून दिवंक ना. गोवा सरकार पळयत जाल्यार मुद्दमून गोंयचे आतां उलयता, कित्याक ह्या सरकारान अशे लोक बसलात तेंच्यांनी काल आमी त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो, तितून आमी सांगले की महिलेचे इतले शोषण जाता, इतले अत्याचार जाता. लास्ट इयर 367 केसेस जाल्यो रिपोर्टेड. आणि तितून त्याच्या मागीर सीएमाची प्रतिक्रिया जी ऐकली, त्यांचे कमेंट, ते स्टेटमेंट ऐकून एकदम खरे असे अजाप दिसले. मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता की गोवा नंबर 1 रँकिंग इन विमन सेफ्टी. हांव चित्ता, म्हाका अशें सांगू अशें दिसता की मुख्यमंत्री खरे कसले तरी भ्रमांत जगता. त्यांच्यानी केन्ना तरी आपली गाडी सोडची आणि भायर रस्त्यार रातचे एक पासय मारून पोवची. तांकां कळटलें की कशी दिसता तुमकां स्ट्रीट सुरक्षीत. पुलीस फोर्स ना, लायटी ना, रस्त्यार कॅमेरा ना, लोक ना, इतले सेक्लुडेड एरिया आसा. सेक्लुडेड एरिया सोडून घाल, कलंगूट सारखे जाग्यार गेल्यार टुरिस्टांक जे टॉर्चर करतात ते टाउट्स आसा. केन्ना हे इश्यूज अड्रेस केला सीएमान? आणि वयल्यान सांगता की ना महिलाची सारखी सुरक्षीत म्हणजे स्टेट आसा ती गोवा. म्हाका दिसता खरेंच सीएमाक एक तर भायर सरूंक जाय भ्रमांसून, पळोवंक जाय कितले क्रायम्स वाडला ते. आणि तांकां म्हाका दिसता ह्यो जो डेटा पब्लीश जाला त्या दिसा लोकमताचेर ह्यो पेपर तुमी सगळ्यांनी पयला आसतलो. आमी एक प्रेस घेतलेले आणि त्याच्या मागीर ह्यो डेटा सुद्धा पब्लीश जाल्लो आसा की कसो क्रायम वाडला. एटलीस्ट 25% क्रायम वाडलेलो आसा. आणि 2025 अजून आम्ही सुरुवात जाल्या ह्या वर्साक 2 महिने जावंक ना आणि 2 महिन्यांनी 63 केसेस रिपोर्टेड आसा. आता जाता थंय आसा क्रायम वर्स स्टार्ट आणि पळयत जाल्यार 63 केसेस रिपोर्टेड जाले. आणि ह्यो फक्त रिपोर्टेड केसेस. आणि तितून हांगा एक तुमकां मुद्दम वाचूक कशें दिसता, रंजिता पै म्हणून अध्यक्ष आसा खंयची गोवा राज्य महिला आयोग, आणि ती म्हणटा सरकाराकडून प्रत्येक गोष्टीची अपेक्षा करू शकत नाही. हांव कितें म्हणटा, सरकारा कडल्यान कसल्यो अपेक्षा करपाच्यो? आयज अशें दीस येयला कसलीच अपेक्षा आमी करूंक शकना. आणि ती म्हणटा सुद्धा, हांव म्हणटा ही आसा आमची राज्य महिला आयोग, गोवा राज्य महिला आयोगचे जे हे आसात पळय आमची जी मेन अध्यक्ष, ती जर अशी उलोवंक लागली महिलांनी वचप खंय? आमचे रायट्स खातीर आमी जर वयता कोणाकडे ती आसा महिला आयोग. ह्या ज्या सरकारान बसलेले सीएम आणि असली सगळी कमिटीजचे अध्यक्षांक तांकां जर दिसता अशें की सरकारा कडल्यान आमी सगळ्या गोष्टींची अपेक्षा करप ना, म्हाका दिसता आमकां एक उपाय आसा, आमी अपेक्षा करपाची बंद करतले. सीएमान रेजिग्नेशन दिवप आणि अशी जी बसलात पळय त्यांच्यानी खरेंच रिजिग्नेशन दिवप आणि वचप, मागीर त्यांच्या कडल्यान कोण कसलीच अपेक्षा दवरची ना. आणि म्हणटा ती आम्ही सगळ्यांनी प्रत्येकाने जर ठरवले तर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल. प्रत्येकाने म्हणजे कोण ठरवून गुन्हा करता?
यांच्यानी कसले प्रोव्हिजन केला की गुन्हा पयली घडूंक जायना म्हणून. कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. सो हेतून हांव म्हणटा आयज आनीक एक स्टेटमेंट म्हाका म्हणूंक कशी दिसता, हे जे सगळे असली कमेंट करता पळय हेंका केन्ना तरी सरकाराक ते आतां बुमरँग जावपाचो वेळ येयल्ली आसा. हे वर्ड यूज करता बुमरँग तांकां जातले, कित्याक तांकां जशें दिसता पळय ते आपल्या एक म्हणटात ते स्वप्न दुनियान आसात आनी म्हणटात की गोवा सेफ आसा. पण तांकां गरज आसा आतां दोळे उगडपाची, कित्याक आतां महिला बसची ना ओगी. आमी आतां आवाज उठयतली, एवरी इश्यू येता तेजेर आमी कन्सर्न रेज करतली. मेन मुद्दो आसा आमी ह्यो आतां नारी न्याय आंदोलन घेता पळय तो आसा 33% रिजर्वेशना खातीर. सो आमकां दिसता ह्या सरकाराक म्हाका म्हणून कशें दिसता एक लुटारू सरकार. असली लुटारू सरकार आसा, जमीन आमच्यो लुटले, कसले कसले स्कॅम करून कन्वर्जना करून, आमचे कसले कसले टॅक्स लावन पयशे लोकांचे लुटले, जॉब स्कॅम करून कॅश फॉर जॉब म्हटले आनी लोकांचे जॉब लुटले. जे जॉब मेळपाक आसले ते तांकां जेंकां जी क्रेडिबिलिटी आसलेले मनशांक दिवंक ना, अशेच पयशांनी जॉब विकले, ते लुटले. आनी जर आतां आमकां महिलेक एक सम्मान आनी रिस्पेक्ट जाय तो सुद्दां ह्यो सरकार लुटत आसा. सो एक नंबरचो लुटारू सरकार, लुटारू सीएम आसा. आनी हे आमी म्हणना, करप्शन इतले आसा, ह्या सरकारातले आदले मंत्री, ह्या सरकाराचे आदले हांगचे गव्हर्नर तेच एकामेकाक सांगता की हांगा करप्शन चल्ला, इतले पयशे दिवचे पडटा. सो आमी हे म्हणना, तेंच्याच सरकार एक्सेप्ट करता, सरकारातलेच व्यक्ती. आनी आमी अपेक्षा करपूय कशी, अशी महिला आयोगची अध्यक्ष आसा ती कमेंट करता आनी सरकारान रेपिस्ट बी असले मंत्री आसात. सो आमी अपेक्षा कशी करप, सेफ्टी आमकां एम्प्लॉयमेंट केल्लो तो मांडलेलो पार्लिमेंटान, पण तेन्ना पासून इट इज ऑलवेज डिबेटेबल. डिबेट करून करून सरकार जाता घडटा ना करून असं उरला. आनी आतां ह्या सरकारान इम्प्लिमेंट करता, पण ते फक्त आय वॉश आसा. तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन सेन्सस करपाचे, जनगणना आमी जी म्हणटा ती तेंच्यांनी करपाची, डिलिमिटेशन करपाचें. आनी ह्या येता त्या 2027 इलेक्शनान आमी 33% रिजर्वेशनाची मागणी करता. कित्याक गरज आसा, आयज महिला सगळ्या फिल्डान एक्सपर्ट्स आसा. तुम्ही पळया खंयचेय फील्ड, इंजिनियरिंग, हेल्थ, ओके, मेडिकल, मागीर एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स, AI, खंयच्या फिल्डान महिला ना. पण हांगाच तांकां भागीदारी कित्याक दिना? आमचे जर इजी अर्ली बेटर गव्हर्नन्स करतली, आमचे जर इजी गव्हर्नन्स करतले, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करतली, जाल्यार महिलांची गरज आसा आयज पार्लिमेंटान आनी महिलांची गरज आसा आयज असेंब्लीन. हेच्या खातीर आमची मागणी आसा सरकाराकडे की तेंच्यांनी आमकां महिला आरक्षण बेगीतले बेगीन लागू करून दिवपाची गरज आसा. आनी आमी मागता, आमकां जाय महिला आरक्षण, आमकां जाय, आमकां जाय, 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 आमकां जाय महिला आरक्षण, आमकां जाय. आमी पयला काँग्रेस एकूच असो सरकार आसा जी महिलांका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिता, इक्वल संधी दिता. काँग्रेसीन हेच्या पयलीं अशे दिल्ले आसात, केल्ले आसा, काँग्रेसीचे लिडर जावन गेल्ले आसा गोंयान सुद्दां. आनी अशी आमकां काँग्रेस, आमकां अशी दिसता की काँग्रेस एकूच ही पार्टी आसा, काँग्रेस इज प्रोग्रेस आमी म्हणटात ते खातीर. काँग्रेस इज प्रोग्रेस. आनी जर कितें आमकां बदल घडवून हाडपाचो आसा गोंयानूच न्हू जाल्यार पूर्ण देशान, जाल्यार काँग्रेस ह्यो एकूच उपाय आसा. महिला काँग्रेस जिंदाबाद, महिला काँग्रेस जिंदाबाद, महिला काँग्रेस जिंदाबाद, काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद, काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद, काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद. थँक्यू, धन्यवाद. We want justice. 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 आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय महिला आरक्षण, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय महिला आरक्षण, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय महिला आरक्षण, आमकां जाय. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. फ्लॅग द्या मला पुढे. माझ्या पाठी चालला ट्रायपॉड. फ्लॅग द्या.